نبی نبی سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں، ہارون کا قصہ نہ سلیمان کی باتیں، قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں، مطلوب سر بزم ہے ایمان کی باتیں۔ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے۔ قرآن رسالت کا محافظ بھی، خبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی، قرآن تأثر بھی، موثر بھی، اثر بھی۔ قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، حجر بھی، میشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرا کے ثمر بھی، قرآن کے دامن میں ہر خشک بھی، تر بھی۔ قرآن مصدق بھی، مظاہر بھی، مبی بھی، قرآن کے حفاظ ہیں جبریل امی بھی۔ قرآن منور بھی، مطہر بھی، صدا بھی، قرآن معظم بھی، مکرم بھی، ضیاء بھی۔ قرآن خزینہ بھی ہے، مخزن بھی، عطا بھی، قرآن نوازش بھی، عنایت بھی، سخا بھی، قرآن مقین بھی، قوانین خدا بھی، قرآن تحور بھی، تفکر بھی، صلہ بھی، قرآن معلم بھی، مدرس بھی، جزا بھی، قرآن مفکر بھی، ہدایت بھی، ہدا بھی۔ کونین کا مقصد بھی ہے، کونین کی حد بھی، کونین کا مقصد بھی ہے، کونین کی حد بھی۔ قرآن کی آیت میں ازل بھی ہے، ابد بھی، قرآن میں دہشت بھی، نصیحت بھی، دعا بھی، قرآن میں افکار بھی، جرت بھی، وغا بھی، قرآن میں انکار بھی، آداب وفا بھی، قرآن میں انعام بھی، رحمت بھی، صدا بھی، قرآن عجوبہ بھی، عجائب بھی، عجب بھی، قرآن قرینہ بھی، سلیقہ بھی، ادب بھی، قرآن قرینہ بھی، سلیقہ بھی، ادب بھی، اللہ کی مرضی بھی، پیغمبر کی رضا بھی، اللہ کی مرضی بھی، پیغمبر کی رضا بھی، عیسیٰ کا نفس، حضرت موسیٰ کا عصا بھی، داؤد کی لے، یوسف کنعان کی قبا بھی، بیتابی یعقوب بھی، آدم کی دعا بھی۔ قرآن میں انسان بھی، شیاطین بھی، جن بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں، دن بھی۔ قرآن معاون بھی، مداوا بھی، مدد بھی، مسند بھی، محمد کی سند بھی۔ قرآن خود احکام بھی، حاکم بھی، حکم بھی، قرآن محمد کی صداقت کا بھرم بھی۔ نبی نبی یا 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 نبی نبی۔ دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، تنویر مجسم کوئی نہیں، تنویر مجسم کوئی نہیں، اے ختم رسالت تیرے سوا، اے ختم رسالت تیرے سوا، محبوب تو عالم کوئی نہیں، محبوب تو عالم کوئی نہیں، مہمان ہوئے اللہ کے تم، مہمان ہوئے اللہ کے تم، جبریل امین مخفلقوں سے، جبریل امین مخفلقوں سے، مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں، مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں، جلدی سے چلو یا سرور دی، جلدی سے چلو یا سرور دی، اللہ تمہیں بلواتے ہیں، اللہ تمہیں بلواتے ہیں، فردوس کا جامع نورانی، فردوس کا جامع نورانی، اس ماہ کو جب پہناتے ہیں، اس ماہ کو جب پہناتے ہیں، انداز سے مٹ مٹ جاتے ہیں، انداز سے مٹ مٹ جاتے ہیں، اور اپنی زباں پر لاتے ہیں، اور اپنی زباں پر لاتے ہیں، مہمان ہوئے اللہ کے تم، مہمان ہوئے اللہ کے تم، یہ جن و ملک سب جانتے ہیں، یہ جن و ملک سب جانتے ہیں، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، اس رات کا محرم کوئی نہیں، کوئی نہیں تیرے سوا یا محمد،
सिवा कोई नहीं तेरे सिवा या मोहम्मद 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 नबी नबी या 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 नबी 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 या नबी 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 या नबी नबी पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े फखरे दराज़े उम्र को दिल में लिए हुए हंसकर यूं जिब्राइल से कहने लगे नबी क्या उम्र है तुम्हारी ये बतलाओ तो सही हंसकर यूं जिब्राइल से कहने लगे नबी क्या उम्र है तुम्हारी ये बतलाओ तो सही कि अर्ज जिब्राइल ने या सैयदुल बशर मुझको तो अपने बारे में बस इतनी है खबर कि अर्ज जिब्राइल ने या सैयदुल बशर मुझको तो अपने बारे में बस इतनी है खबर या नबी होता है सरे अर्श तिलु एक सितारा 70,000 साल के बाद दोबारा होता है सरे अर्श तिलु एक सितारा 70,000 साल के बाद दोबारा अंदाजा मेरी उम्र का कीजिए शहवाला मैंने 70,000 मर्तबा देखा है वो तारा अंदाजा मेरी उम्र का कीजिए शहवाला मैंने 70,000 मर्तबा देखा है वो तारा ये सुन के मुस्तफा ने कहा जान सकोगे ऐ जिब्राइल वो तारा अगर देखा तो पहचान सकोगे ये सुन के मुस्तफा ने कहा ऐ जिब्राइल जान सकोगे वो तारा अगर देखा तो पहचान सकोगे ये कह के सरकार ने सर से अमामा जो हटाया पेशानी ये नबी में वो तारा नजर आया नबी नबी या 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 आदम में है ममदूद और अहमद में बेहद का। अलिफ आदम में है ममदूद और अहमद में बेहद का। सबब ये है वहां साया था या साया न था कद का। मुसव्विर खींचने बैठा जो नक्शा उस सही कद का। कमर का ये पता रखा कि खत खींचा न दावर का। तारीफ क्या करूं मैं मोहम्मद के मीम का। इस मीम से है दफ्तर अलिफ लाम मीम का। वहदानियत का जिसको अगर ज़ौक़ व शौक हो पर्दा उठा के देख ले अहमद के मीम का। नबी नबी या 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 नबी नबी या
اللہ بے کمال ہی دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے کشفت تجا بے جمال ہی سب سے بہتر ہے خصلت ان کی